Hello everyone, सब मानु बाला से कोना होप करासे आज ला वीडियो तो आमी खान आरो लास्ट टाइम लगा वीडियो कंटिन्यूशन आसे लास्ट टाइम ते आमी खान वीडियो तो कोहिमा बेटल लगा ओपोटे डिस्कस करलो छे इतु सानाय कोले आपने खान आई बदन तेपी देखिबो आरो आमी एंड वीडियो देबी इतु लगा लिंक खाली दिबो आपने खान इतु भी साबो पारे तो आमी खान डिस्कस करेना आहा निसना एतु बहुत मणिपुर आरो डिमापुर साइड फाने भी रीइन्फोर्समेंट तो भरटा आई जायसे आरो नागा वारेर खान तो तखान रिट्रीट करिगिना अलग अलग जगह दे स्प्रेड करिगिना पलाई जायसे आरो कुन खान वेस्टर्न साइड फाने ताइसे इतु खान ब्रा जायगिना जोत्सोमा दे बइसे इनाका करिगिना ताइ खान तो 18 जून ब्रा 4 जुलाई तक ते जोत्सोमा दे डिफेंस करिना बइसे आरो ताते इंडियन आर्मी खान लोगो दे खिलि ताइसे इतु लगा एसोल ते 3000 इंडियन सोल्जर्स खान प्रिपेयर करिगिना नागा मानु खान की मारबोले लगा कारनी उलाइसे तो आज आमी खान जोत्सोमा बेटल तो किनाका करिगिना खतम करिसे इतु लगा ओपोटे डिस्कस करबोले आछे तो 18 जून मॉर्निंग फाने 3000 इंडियन सोल्जर्स खान तो ताइ खान लगा आर्मर बुखिगिना इता प्रेजेंट डे साइंस कॉलेज थाका जगह दे जोत्सोमा पहुंचे न थाकिसे इतु जोत्सोमा डिफेंडर्स खान तो ताइ खान लगा ट्रेंचेस खान ते बहिगिना दुकाइगिना एनिमिस खान साबोले एकदम फॉर्मिडेबल मार्च करिगिना ताइ खान लगा साइड फाने आही थाका देखिसे इतु खान तो ह्यूज पंजाबी खान थाकिसे 96 रेजिमेंट आरो ताइ खान लोगोते अलग रेजिमेंट खान भी कंबाइन करिगिना आइसे इतु जोत्सोमा डिफेंडर खान तो ताइ खान लगा एमुनिशन खान तो कोहिमा ते वार कुरा टाइम ते रही बेसी फेलाइना थाकिसे आरो अलमोस्ट ताइ खान लगा एमुनिशन तो खत्म होइना छे होली भी ताइ खान तो भय लागिना थाका नै किले ताइ खान बेसी कॉन्फिडेंट थाकिसे कि दुश्मन खान के मोराइना गिराबो आरो मोरेना थाका लगा दुश्मन खान लगा आर्म्स एमुनिशन स्नेच करिगिना आइबो आरो इतु खान रही दुश्मन के लड़बो कोइना ताइ खान लगा डिटरमिनेशन थाकिसे आरो इतु बरा कॉन्फिडेंट करिना रुखि थाकिसे इनाका रुखि थाकिना भाल मोगा पाइगिना ताइ खान लगोते एमुनिशन किमान आसे इतु लगा सब ताकुत लगाइगिना ताइ खान दुश्मन खान लगा ऊपर फायर करिसे होली भी अनफॉर्चुनेटली मानु बिसी गिराबो पारा नाइ इनाका करिगिना इतु लगा फायर कुरा पिछे दे इतु रिटर्न दे दुश्मन खान बरा हेवी फायरिंग करिसे इंडियन आर्मी खान कारणी तो गुली तो एक को हिसाब नाइ इतु बरा ताइ खान तो खुशी खुशी मारासे इनाका हाबरा नागा आर्मी खान तो ताइ खान ना पारबो निसना होई जाबरा निजोर निजोर लगा ट्रेंच परा आरो स्प्रेड होइगिना जाइसे आरो जंगल ते भी कोनबा पलाइगिना अलग अलग जगह दे बरा कुते बरा दुश्मन खान के लोग पाबो ताते मारबोले लगा हिसाब ते स्केटर गुरिना पलाई जाइसे आरो इतु टाइम दे बस्ती लगा माकी खान भी बेटलफील्ड ते थाकिसे इतु टाइम दे ताइ खान बरा भात खान बनाइगिना पानी खान लइगिना आहेना इतु सोल्जर खान के खिलाई थाकिसे इनेका टाइम दे मोटर माराना ब्लास्ट कुरा टाइम दे बरा इतु वुमेन फ्लक्स खान भी कुनबा दु इंजुरी भी होइसे होल डे तो ताइ खान फायर कर थाकिसे इनाका करिगिना साम फाने आइ जादु राति दे तो आरो इंडियन आर्मी खान भी रिट्रीट करिगिना ताइ खान लागी केम वापस जाइ दिसे आरो नागा आर्मी खान भी ताइ खान लगा ट्रेंचेस ते आहेना रुखि जाइसे इनाका करिगिना अर्ली मॉर्निंग दे नागा आर्मी खान तो ताइ खान लगा पोजीशन ते आहेना रुखि जाइसे इतु मॉर्निंग ते इंडियन आर्मी खान तो फिजिकली ताइ खान के चार्ज करेना आहा नाइ ओली भी अलप रुखिगिना बारिश गिराय निसिना मोटर तो ताइ खान लगा पोजीशन ते फायर कर थाकिसे डिफेंडर खान तो ताइ खान लगा ट्रेंच तो ओपन थाका बरा इमान मोटर फायर करिगिना ताइ खान लगा पोजीशन फाने आहा दो ताइ खान ताते रुखिबो ना पारा होइसे इनाका करिगिना ताइ खान लगा ट्रेंच परा उलाई जाइगिना जंगल ते गास तांगुर आरो पाथर खान थाका लगा ओसोरते जाइगिना लुकाइना पोजीशन लइ लइसे इनेका टाइम दे नागा वारियर खान तो ताइ खान लगा बस्ती फाने वापस जाइसे इना भावना करिना इंडियन आर्मी खान तो हाला चिला करिना कथा करिना ताइ खान लगा बस्ती स्लोप ते उठी थाकिसे इनेका टाइम दे नागा आर्मी खान तो खुरी आरो पाथर पिछे दे जंगल दे लुकाइगिना बइ थाकिसे इना करिना ताइ खान दुश्मन खान लगा ओपुटे ठीक परा फायर कर दिसे आरो इनाका करिगिना 19 जून दे भी ताइ खान होल डे फायर करिसे होली भी अलग टाइम निसिना नहोइगिना इतु दिन दे तो ताइ खान हाइड एंड सीक गेम ऑफ डेथ खेली थाकिसे इनाका करिगिना ताइ खान रिट्रीट करिना आरो निजोर लगा जगह जाइसे होली भी जोत्सोमा डिफेंडर खान पारा रियलाइज करिसे कि ताइ खान आहा काली भी आरो सेम पोजीशन ते जंगल ते लइगिना ताहान के फायर करबो ना पारबो
কিলি ইটো টাইম তে তো দুশ্মন খান পৰা অলৰেডি তাখান কোতে থাকি আছে ইটো জংগল এৰিয়া খান তো জানি যাইছে তো মোটৰ পৰা তাখান কে এটেক কৰো বুলি হাইয়েষ্ট চান্স হৈ যাইছে ইটো পৰা তাখান যাই কিনে বস্তি ওচৰতে আৰু পাথৰ বেছি থাকা লাগা জায়গাতে পাথৰ পৰাহি তাখান এটো ট্ৰেঞ্চ তো বনাইছে আৰু ইনাকা কৰি কিনে পাথৰ খান পৰা বেছি ভাল পৰা তাখান লাগা ডিফেন্সিভ পজিশন তো বনাই লৈছে আৰু ইনাকা কৰি কিনে নেক্সট ডে 9 am ইনা দে জোটসামা ডিফেন্ডাৰ খান পৰা তাখান লাগা দুশ্মন খান তো বস্তি ওচৰতে আহি থাকা দেখিছে আৰু ইনাকা কৰি কিনে নাগা ৱাৰাৰ খান তো অলপ টেন্স পৰা ভয় লাগে না তাখান কে চাই দেখিছে কিলে 2 days battle te tai khan pra chhare na ja laga ammunition khan kun par pai na thagiche oli bi hardly to 100 200 inaga hi thagiche tu itu loi gena ta khan dushman khan laga uporte to blindly fire kurbo na parbo ekta guli to hisab kitab thakibo lage inaga laga bapna hoi jaise aro kitia dushman khan pra ta khan laga cover pra ulai gena charge kurise itu time te ta khan 150 arms para simultaneously fire kurise আৰু তাখান গুলি মাৰা তো থান্ডাৰ মাৰা নিচিনা আৱাজ থাকিছে ইনাকা কৰি কিনা দুশ্মন কান তো কই দি থাকিছে ইটো তাখান লাগা ট্ৰেক তে বৰাহি ৰখাই দিছে আৰু বেছি মানুহ মৰিছে আৰু বেছি মানুহ জখম হৈ না থাকিছে জখম হৈ কিনা থাকা কান তো আমা বাবা হালা ঘুৰি না থাকিছে ইনাকা টাইমতে আৰু নাগা আৰ্মি খান তো তাড়াতাড়ি তাখান লাগা বন্দুক ৰিলোড কৰা টাইমতে হেভি মোটৰ আৰু এলএমজি তো তাইখান লাগা ইটো ডিফেন্সিভ ওপৰতে ফায়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় itu brain gun fire gura aro motor laga to beshi heavy thagiche ina tamte let village para matha olop uthai gina tai khan laga position sadu tai khan laga defense opode brain gun maradu pathor khan to exploit hoi gina 1000 pieces te urina thagiche aro itu brain gun aro motor mara laga impact para das to ekdam cloud nishina ulaina thagiche itu tamte village obra tai laga sten gun to Japanese rifle logote exchange kuri kina tai olop high te position loise inaga kuri na sadu LMG kote bara mara ase tu dhunga ulai thakise tu LMG fire gura laga tai shakal tu na dekhile bi itu dhunga ula bara tai position sai gina etu dhunga ula laga jaga de tai several round to fire kudise etu time te LMG fire gur taka ola tu jokhum hoise na tai position change kurse etu piche de itu laga jaga bara LMG fire nokora hoise ekdin Brigadier Revel ebra first defensive line tebra sadu dushman khan laga det bodi bishi thagise aro ito open ground de bonduk khan bi bishi thaka bra ito retreat kure ne jai thaka khan ke charge kure na ito khan laga bonduk utha bole aise ito bonduk khan lobole ja tamte tai khurida kure na thaka laga piche de duita Punjabi soldier lukai gina thaka dekhise tai logote 12 bor duita barrel ola thagise inaga kure gina tai ja tamte ekjon bra dekhya tai itu Punjabi laga face te marena girai dise enaga tamte dusra ulabra aro tai ki bainet para loigina charge kurigina aise etu tamte aro tai osor para hi etu victim laga pette marena girai dise enaga kurigina tai barish girai ase etu tamte duita empty case ulabole thaka tamte etu barish para bijai digena aro empty case tu ulabo na pare na koshish kurtakse tai lagat para bi to empty case to extract kuru boli koshish kuri thakise tai itu extract kuri gena load kurubo na para age debra tai laga piche debra tai ke fire kuri gena girai dise luckily for him itu enemy bara tai ke check kure na aha na hole bi tai ke mara logo dehi aro polai jese tai saspi lobo na para hoise bishi duk pai ase hole bi tai bhal jaga safe jaga ekta bisar bole lage etu bra tai crawl kuri gena tai ekla push kuri ahe gena ekta jaga de boise inaga kuri gena tai laga wound to examine kurise tai laga right side fane tai laga pette guli lagina thakise tai itu laga position bra tai laga bonduk bi reload kudise inaga kuri gena tai position ekta te jai gena boi bole laga kuri na crawl kuri gena jadam jaro huge Punjabi ekta raincoat lagai gena thaka dekhise tai gusa aro itu bikha laga duita bi milai gena itu duita guli bi utu Punjabi laga opode fire kudise inaga kuri na girai dise aro finally tai laga friend kunba pra tai ki dikhine dekhya logote hi itu battlefield pra tai ki loi jaise aro immediately captain kelhelu ke matise inaga kuri gena brigadier Revele la wound to stitch kuru bole dise etu captain kelhelu tu tai war nola agide Kohima civil hospital de kam kudakse aro tai itu time te khali water barrier
এনেকা কৰি কিনে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰতে তাইকে এছাইন কৰি নাথাকিছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰতে অপাৰেশ্যন কৰা টাইমতে পানী খান গৰম লৈ যাই কিনে ডাক্তৰ খানকে দিব ইনা টাইমতে তাই আহা যোৱা কৰা টাইমতে ডাক্তৰ খান উন খানটো কেনেকা ষ্টিচ কৰে এইটো খান ডাক্তৰ খান কৰা টাইমতে ভাল পৰা চাই নাথাকিছে আৰু ইনজেকশ্যন খান মাৰে বুলি টিটি খান মাৰে বুলি বি তাইতো ভাল পৰা চাই নাথাকিছে কেতিয়া ৱাৰ ব্ৰক আউট হৈছে এইটো টাইমতে এক ৰাতি এইটো কেপ্টেইন কিল হিলোটো হাৰাই গৈছে এনেকা কৰি কিনে তাই লগতে মেডিচিন খান ইনজেকশ্যন খান আৰু সামান ষ্টিচ কৰালা সামান খান বেছি লৈ কিনে যাই দিছে আৰু এনেকা কৰি কিনে কেতিয়া নেশ্যন পৰা তাই লগা কামটো ৰিকুৱায়াৰ কৰিছে এইটো টাইমতে তাই প্ৰেক্টিচ কৰি না এইটো খান লগা কাম কৰি কিনে আহি যাইছে আৰু নিজৰ লগা বস্তু মানুহ খান পৰা তাই লগা কাম চাই কিনে তাইকে এজ এ ডক্টৰ মানি লৈছে আৰু তাই নাগা আৰ্মি জইন কৰা টাইমতে লগা মেডিচিন ওপৰতে তাই লগা জানকাৰী চাই কিনে তাইকে কেপ্টেইন এপইণ্ট কৰি দিছে এইটো সেল্ফ মেড ডক্টৰ পৰা একদম ভাল কাম ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰেভেল আলা ওপৰতে কৰিছে এনেকা কৰি কিনে তাইকে ষ্টিচ কৰি দিয়াটো তাই খালি তাই লগা উন হিল কৰি দিয়া একলা নহ'লে ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰেভেল এইটো 1998 জিন্দা থাকি না মৰিছে 22 আৰু 23 জুন তেতো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি খান একো এটেকটো লঞ্চ কৰা নাই হলিপি দূৰতে ফেজুপিক ফানি পৰা একটা দুইটা টাইমতে মটৰটো এইটো নাগা আৰ্মি খান লগা পজিশ্যন ফানি মাৰি থাকিছে আৰু এনেকা কৰি কিনে 24 জুন তে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি খান পৰা হেভি মটৰ ফায়াৰ কৰিছে এটেকটো বেছি হেভি থাকিছে এইটো পৰা ডিফেণ্ডাৰ খানটো তাই খান এইটো পজিশ্যনটো হোল্ড বেক কৰিব নাপাৰিব এনেকা লগা ভাৱনা বি আহি যাইছে হলিবি এইটো টাইমতে উইমেন ফ্লক্স খান লগা গ্ৰেট ইনকাৰেজ চাই কিনা তাই খান লগা কাৰেজ চাই কিনা আৰু মন ডাঙৰ হৈছে কোনবা মাকি খান পৰাটো আপুনি খান মতা খান পৰা নাপাৰিব কৈনে ছাৰে নে যাবলৈ আছে ক'লে আপুনি খান লগা বন্দুকটো জেগাতে ৰাখি দিবি আমি খান পৰাহে লৈ কিনে খেলিব এনেকা কৰি ইমানটোক মন ডাঙৰ কৰে নে কাৰেজ থাকিছে এইটো খান চাই কিনে তাই খান বি আৰু বেছি মন ডাঙৰ হৈ যাইছে এনেকা কৰি কিনে বেটলটো কণ্টিনিউ যাই থাকিছে অন 3rd জুলাই 4 PM India the first artillery fire কৰিছে ইটো পিছেতেতো বাৰিশ আহা নিচিনা আৰ্টিলাৰি ফায়াৰ কৰাটো সাউণ্ডটো হুইসলিং কৰি কিনা আলাগ আলাগ জাগাতে গিৰি কিনা ব্লাষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইটো ফায়াৰ কৰাটো নৰুখে একদম বেছি वाला ইনক্ৰিজ কৰি কিনা মাৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এনেকা টাইমতে নাগাৱাৰৰ খান লগা চুকু আগে দে পৰা খৰি টাঙুৰ খানটো হাফ কৰি না দুইটা ভাগতে গিৰি আছে পাথৰ খানটো মাৰে না 1000 piece te ure ase aro ta khan laga gorla saman khan bi ta khan laga bangar roof opor de bi geri gina ai ase holi bi ina time de bi naga warrior khan tu ta khan laga position tu chhare na jabule laga refuse kori thakise eta tu rati hoy ase ina ka time de ta khan sadu artillery fire kura du red flash tu high school side fane mare na ahi thakia la dikhe by 11:30 তাই খান কোনবা ট্রেঞ্চ খানটো এবান্ডন কৰো বুলি ওলাই যাইছে কিলে তো লগা ওপৰতে এটো মোটৰ খানটো এক্সপ্লইট কৰি কিনা তাই খান লগা বাংগাৰ লগা রুফটো বেছি পাতলা হৈ যায় আছে এনেকা কৰি কিনা 12 মিডনাইট তে তাই খান ওয়াৰ কাউন্সিল মিটিং কৰিছে ইটো টাইম তে তাই খান ভাবনা কৰিছে আলাগ টাইম নিচিনা এটো বম মাৰাটো 2-3 আৱাৰ্স তে খতম হৈ যাব বলিবি ইটো বাৰটো এনেকা নহা হৈছে আৰু आसमान पर ही स्काई ते पर ही बम तो गिरा निसना गिरी किना नॉन स्टॉप ता खान लगा पोजीशन ओपोटे मारी थकी আছে আৰু ইটো তো এনিমি তা খান দেখিয়ে বাজে করে না ফাইট কুরা লাগা নহা হইছে এনেকা করে তা খান রিয়েলাইজ করিছে কি এইটো তো না দেখিয়া লাগা এনিমি পৰা আস্তে আস্তে করে না তা খান কে ডিসিমেট করু বলি আছে আৰু তা খান লাগা বাঙ্গার খান বি জাদু মারি গিনে একদম পাতলা হই যাছে এনেকা কৰি কিনা অৰ্ডাৰ তো বাংগাৰ পাস কৰিছে তাই খান লগা পজিশন তো ছাড়ি কিনা জঙ্গল তে পুলে বাজি সাইড ফানি যাই যাবি এনেকা কই দিছে তাই খান একটা বাংগাৰ পৰা একটা বাংগাৰ কৰি কিনা তা খান পলাইছে এনেকা কৰি কিনা আৰু স্ট্রিম খান মাউন্টেন খান সব ক্রস কৰি যাই কিনা ফাইনালি তাই খান লগা পজিশন পৰা হি ওলাই যাইছে আৰু জটসামা ওয়ারিয়র খান গানিটো 12:30 AM 4th July 1956 তে जोत्समा बेटल तो खत्म हो जैसे ताई खान तो सब तो पोजीशन तो छाड़े ना जाए जैसे बोली भी बम मारा तो इटा भी खत्म हुआ ना इतो राती बम मारा तो कोई मा एरिया जे जंगल ते जाए के ना बस्ती लुकाई ना बोई तका खान भी कौन भी घुमा बोले पारा ना एकदम आवाज परा डिस्टर्ब करे के ना थाकी से आरो
মৰ্নিং 4 AM তে বম মাৰাটো ৰখি যাইছে কিতিয়া সান ওলাইছে জোটসামা ভিলেজাৰ্স খান এটো ফুটহিল পুলি বাজেট সাইড ফানে জঙ্গলতে লুকাই কিনা থাকা খান পৰা তাই খান লাগা এনসেস্ট্রাল ভিলেজ টু চাই কিনে বেশি কান্দিছে জোটসামাটো ইটাটো নাই হৈ যাইছে আৰু তাই খান লাগা বস্তি ওপৰতে একদম ধুঙা পৰা বকা কৰিনে প্যারাশুট একটা টাঙৰ নিচিনা খালি ধুঙাই দেখি না পাইছে আৰু নেক্সট ডে তে আৰু ইন্ডিয়ান আৰ্মি খানটো পেজ আৰু দুজা সাইড ফানে দুইটা পৰা বি আহি কিনা বাটে না থাকা লাগা গোৰ খান বি সব তো জুলাই কিনা এশ কুটিছে তো ইটো আছে জোটসামা বস্তিতে ওয়ার থাকিছে আৰু তাই খান লাগা ওয়াৰটো কিনাকা কৰি কিনা খতম কৰিছে ইটো আজি লাগা ভিডিওতে ডিসকাস কৰিছে নেক্সট ভিডিওতে আমি খান আৰু খনমাতে কিনাকা বেটল থাকিছে ইটো খনমা লাগা বেটল ওপৰতে ডিসকাস কৰিবলৈ আছে আজি লা ভিডিও এতে পৰা খতম কৰি আছে যদি আপুনি তো ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ আৰু নলেজেবল আছে কইলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি